Good afternoon mga kaidol. Biyahe ta kaidol. Padulong ta sa Misaoy, New Corilla, Davao del Norte mga kaidol. Pagdiri nagtikan sa Purok City, Rakata, Misaoy. Padulong ko sa Misaoy Sentro mga kaidol. Padulong ta sa Kwambugan mga kaidol. Tara, kuyugi ko niya sa mga biyahe mga kaidol. Lang sa mga biyahe mga kaidol, no? Kaidol, sa Purok sa Purok niya po sa Misaoy mga kaidol. Kaidol, napag-restolay sa Misaoy mga kaidol. Lata sa Misaoy Elementary School mga kaidol. Ito ang elementary sa Misaoy mga kaidol, no? Mga kaidol, baligon nyo sa pulyahe. Tara. Mga kaidol, sa itong biyahe, tuyugan ko nyo kaminti mga kaidol. God bless kami ng tanan mga kaidol. Pinigil sa konsulit mga supporter mga kaidol. Ito po rin sa kung anikong magpitay mga kaidol. Kasi tulong. Salamat kayo sa inyong pagtanaw mga kaidol. God bless all mga kaidol.